नीलाद्रिकंदरानंदी मंदरालय वंदिता वंदे वंदारु मंदारम इंदिरा मंदिरमः। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय नमो माँ महालक्ष्मी प्रभुंक पाई अन्न रांधि दियंती आउ महाप्रभु 56 पौटी भोग को निजे सेवन करती। महालक्ष्मींकर प्रसाद को आज प्रभु जमिति महा आनंद रे भोजन करती सेमिति भक्त माने मध्य से महाप्रसाद को भोजन करी तृप्त होती मुक्ति हो जाती। ये महाप्रसादर महिमा जहाँ ब्रह्मा मध्य वर्णना करि पारि नाहंती, नारद मध्य वर्णना करि पारि नाहंती, देवदेव महादेव मध्य ए महाप्रसाद को टिके पाइबा पाई प्रभुंकर से अधरामृत प्रसाद को टिके पाइबा पाई आज तीन लोकरे समस्तंकर आशा थाए जे प्रभुंकर से अधरामृत को टिके पाइबा पाई से महाप्रसाद को टिके पाइबा पाई। तेणु महाप्रसाद को पाई अनेक भक्त माने तरी जाइछंती मोक्ष होइछंती। तेणु आउ कौन कहते से महाप्रसाद कथा। श्री महाप्रसाद तत्व के बापारे कही देवंकु जाओ गोचर आए तो पिसाई। देवंकु जाओ गोचर आहे तो पिसाई। देवंकु जाओ गोचर आहे तो पिसाई। व्यासंक कृपारु किछि करुछि बखाण सावधान होई सर्वे मन देई सुन। सावधान होई सर्वे मन देई सुन। सावधान होई सर्वे मन देई सुन। तेणु प्रभुंकर उच्छिष्ट ए महाप्रसाद को से पुण्यवंत लोक माने ताकु भोजन करिथांती जो माने प्रकृत रे जगतर नाथ जगन्नाथ को हृदय सहित भल पाउथांती आउ जगतर नाथ जगन्नाथ को परम ब्रह्म बोली विचार करिथांती सेही पुण्यवंत जन माने ए महाप्रसाद को भोजन करी तृप्त होइथांती। आउ जो माने महाप्रसाद को निंदा करिथांती महाप्रसाद को निंदा करिबा लोक से जन्म जन्म रे पापाचारी होता है। जन्म जन्म पर्यंत से दुख ही भोग करुए। जेते जन्म से जन्म हुए सेते जन्म ताकू अन्न कणिकाटाए मध्य ताकू मिलू न थाए। तेणु से बहु कष्ट रे दिन यापन करुए। तेणु ये महाप्रसाद को निंदा करिवार अर्थ निजे पाप को निज शरीर भितर प्रवेश करेबा। जो माने भाग्यवान से माने महाप्रसाद को भोजन करती आउ जो माने पापी जन से माने ये महाप्रसाद को निंदा करि थांती। तेणु से तो ये कलिजुगरे अनेक लोक अछंती जे कि महाप्रसाद को निंदा करि थांती। तेणु कलिजुगरे कौन कौन सब हबो केमिति महाप्रसाद को चिन्हि पारिबेनी लोक माने केमिति जगन्नाथ को चिन्हि पारिबेनी लोक माने से कथा सुंदर भाव में वर्णना करी कहउछंती जैमिनी ऋषि जे समस्त मुनि मानकु। कली जुगे प्राणी माने होमती पापाचार परद्रोही पर हिंसा पर श्रीकातर। जय जय जगन्नाथ
জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। পর নারী ঠারে রত পর ধনহারি পর হিত পাচন্তি পর নিন্দাকারী। পরহিত পাঞ্চন্তি পর নিন্দাকারী পরহিতা পাঞ্চন্তি পর নিন্দাকারী। কলিযুগରେ ଲୋକମାନେ ପାପାଚାରୀ ହେବେ, ପରଦ୍ରୋହ, ପର ନିନ୍ଦା, ପରଶ୍ରୀ କାତରତା, ପର ନାରୀ ହରଣ, ପର ଧନ ହରଣ ଏ ସବୁଥିରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପାପାଚାରୀ ହେଇଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସେବନ କରିବେ ସେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରଜାକୁ ପୀଡ଼ନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ରାଜାଏ ନିରତ ଧର୍ମ କର୍ମ ଛାଡ଼ି କର ଗ୍ରହଣେ ସେ ରତ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ। জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। ধর্ম পত্নী তেজি করন্তি যে পরদার তত্ত্ব জ্ঞানহীন বণ পশু পরকার। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ। জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। তেଣୁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେବେ ନା ପରର ସବୁବେଳେ ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଯଦି ଆମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଯଦି କିଏ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ଉପରେ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ନାନା ପ୍ରକାର କଥା କହି ସେ ଯେମିତି ଉପରକୁ ଉଠିଛି ତାକୁ ତଳକୁ ଖସେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ହିଂସା। ମନ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ଭାବେ ମୋ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନୀ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ। ଏ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଦି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କହେ। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେବତା ବୋଲି ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଦେବତା, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କର। ଏମିତି କେବଳ କଳିଯୁଗରେ ହିଁ ଘଟଣା ଘଟିବ, ଯାହାକୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଋଷିବର ଜୈମିନୀ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ମହାପାପୀ ହେଇଯିବେ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ତାଙ୍କୁ କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବେ, ପରବ୍ରହ୍ମକୁ କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବେ, ମହାପ୍ରସାଦକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପାପରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ ସମୟ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଏକ ଘଟରେ ସ୍ଥାପନ ହେବେ। ଏମିତି ଏକ ଘଟରେ ସ୍ଥାପନ ହେବେ ଯେ କି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ନ କଣିକା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଘୁରି ବୁଲୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ନ କଣିକାଟିଏ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିବ। ଯାହାକି ଏ ଯୁଗରେ ଏ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ପାପାଚାରୀ ହେବେ। ଆଉ ରାଜାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା କଳିଯୁଗରେ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନ କରିବେ, ମାନେ ତାଡ଼ନା ଦେବେ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ, ଯେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କର ଲଗେଇଦେବେ, ଯାହାକି ପ୍ରଜାମାନେ କର ଦେଇ ଦେଇ ସେମାନେ କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଯିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା ରାଜାମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟାୟିତ ହେବେ। ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ତେଜି କରନ୍ତି ଯେ ପରଦାର ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନହୀନ ବଣ ପଶୁ ପରକାର। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ। জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଜ ପତ୍ନୀ ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ୟ ନାରୀରେ ମନ ରଖିବେ, ପର ନାରୀକି ହରଣ କରିବେ, ପର ଝିଅକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମହାପାପୀ ହେଇଯିବେ। ପର ନାରୀ ପର ଦ୍ରବ୍ୟ, ଯାହାକି କହିଛନ୍ତି ପର ଦ୍ରବ୍ୟ ଅପହରଣ, ପର ନାରୀ ଅପହରଣ ହେଉଛି ମହାପାତକରେ ଗଣା। ତେଣୁ ସେମାନେ ପଶୁ ପ୍ରକାରର ଜୀବନ ନିର୍ବାହିତ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଣିଷତ୍ୱ ନଥାଏ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ସେମାନେ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଶୁ ସହ ଗଣନା କରାଯିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଆପଣା ଧର୍ମ ଦୂରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଉଦର ଭରଣେ ଭ୍ରମି ହେବେ ଜଇ ତହିଁ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ। জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। ତେଣୁ କହିଛନ୍ତି ଋଷିବର ଜୈମିନୀ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା ସମାନ।
ब्राह्मण मान को पूजा कले ब्राह्मण मान को भक्ति कले जे भगवान को पूजा करुछंती बोली मना जाए जे ब्राह्मण को पूजिबा द्वारा भगवान संतुष्ट होता। तेणु जो ब्राह्मण माने जदि निज कुल धर्म ये सब को त्याग करिवे त्रिसंध्या त्याग करिवे प्रभु को भजन त्याग करिवे मद मांसरे लिप्त रहिबे तेणु से ब्राह्मण माने महापापी हो जिवे। तेणु जो ब्राह्मण माने सदा सर्वदा प्रभु को भक्ति करुथांती प्रभु भितर सदा सर्वदा प्रभु चिंता और चेतना रे बुड़ी रहंती सेमाने होचंती देवता समान। तेणु सेमानकर पाद स्पर्श करी प्रणाम कले प्रभु संतुष्ट होतांती। आ जो ब्राह्मण माने निशाग्रस्त होतांती मद पीउथांती निज धर्म कर्म को त्याग करिथांती ब्राह्मणर कर्तव्य को सेमाने केबे करि नथांती तेणु सेमाने होचंती पशुतुल्य हो जाती सेमाने ब्राह्मण रे विवेचना हो न पारंती। आउ कौन कहउछंती जैमिनी ऋषि मुनि मान को कहउछंती हे मुनि माने ए कली जुगरे ब्राह्मण माने जो माने देव कार्य करुथिबे सेमानक भितर देवता वास करिथिबे सदा सर्वदा मंत्र उच्चारण करुथिबे वेद पाठ करुथिबे सेमानक भितर प्रभु विराजमान करिथिबे। जो ब्राह्मण माने परर हित करुथिबे समस्तक प्रति स्नेह श्रद्धा धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग फल प्राप्ति होइथिबे से ब्राह्मण माने देवता तुल्य। तेणु सेमानक दर्शन सेमानकर चरण बंदन रे समस्त पाप मुक्त हो जाइए। हेले जो ब्राह्मण माने तांकर निज वृत्ति की छाड़ी दियंती निज कर्म को छाड़ी दियंती कर्म कांड को छाड़ी दियंती जो ब्राह्मण माने केवल जीविका निर्वाह करिबा पाई अलगा कार्य रे लिप्त रहंती सेमाने केबे भी प्रभुंकर आश्रित हो न पारंती प्रभु सेमानकु केबे भल पांतिनी आउ प्रभु केबे सेमानकु आशीर्वाद करि नथांती। तेणु सेमाने ब्राह्मण हेई उदर पोषण पाई अन्य जागारे कार्य लिप्त रहिबे कु कार्य मान करिवे तेणु सेमानकु केबे ब्राह्मण रे पदवाच्य नुहंती। आउ कोन कहउचंती ग्राम जाजी होई भूत प्रेत को पूजिवे प्रेतान भोजने महापापर जीवे। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। ये जे घोर कली काल कालांतर प्राय श्रीहरि भजिबे नाई ब्राह्मण थोकाए। श्रीहरि भजिबे नाही ब्राह्मण थोकाए श्रीहरि भजिबे नाही ब्राह्मण थोकाए। तेणु प्रेत अन्न को भोजन करिवे नाना कुकर्म रे लिप्त रहिबे तेणु सेमाने को केबे ब्राह्मण कहा जीवनी कहीं सेमाने केबे प्रभु को भजंती नाही सेमाने केवल कुकर्म को भल पाई थांती मद मांसरे लिप्त रही थांती सेमाने को प्रभु केबे भल पांतिनी तेणु सेमाने केबे ब्राह्मणर पदवाच्य नुहंती। पाप कली जुगे सम स्तंक गति हरि सबुरी जीवन एका दारु रूपधारी। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। शाल ग्राम क्षेत्र आदि घेनी नारायण नीलाचले छंती जीव उधार कारण। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। नीलाद्री रे आपने प्राणी को उपकारे
ଭକ୍ତି ନିରନ୍ତରେ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ। জয় জয় জগন্নাথ ও নাথর নাথ। কলি কলুষনাশনে অমৃত সৃষ্টিরে বিজে କରିଛନ୍ତି রত্ন সিংহাসন পরে। বিজে କରିଛନ୍ତି রত্ন সিংহাসন পরে। বিজে କରିଛନ୍ତି রত্ন সিংহাসন পরে। তেଣୁ ଲକ୍ଷେ ଶାଳ ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ନୀଳାଦ୍ରିନାଥ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ମହାନ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି ଚକା ଡଳାକୁ ମେଲି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଥରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଚକା ଚକା ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇବା ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ ଜୀବନରେ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପାପକୁ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ପାପ ବିଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକା ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇଲା ପରେ ଆଖିରୁ ଯେଉଁ 2 ବୁନ୍ଦା ଅଶ୍ରୁ ବହି ପଡ଼ିବ, ସେଇ ଅଶ୍ରୁରେ ସବୁ ପାପ ତାଙ୍କର ଧୋଇ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ସଂସାରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ନୀଳାଦ୍ରିନାଥ ନୀଳାଚଳରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ଆଣିବା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ସବୁବେଳେ ନମସ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଦରକାର। ଆଉ କାହିଁକିନା ସେଇମାନଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାମୃତ ବଖାଣେ ହୁଏ, ସେଇମାନଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ। ଆଉ ଏ ସଂସାର ପାପ ପଙ୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଥାଏ। କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ବୈଶ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ଶୂଦ୍ରମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିସାରି ଯେଉଁଠି ଆମର କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଲୁହ, ଭାବର ଲୁହ, ଭକ୍ତିର ଲୁହ ଟିକେ ଝରେଇବା ଦରକାର। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ସବୁକିଛି ସୁଧାରି ଦେବେ। ତେଣୁ ଜୈମିନୀ ଋଷି ସମସ୍ତ ମୁନିମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୁନିମାନେ, ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଏକ ଏମିତି କ୍ଷେତ୍ର, ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ମହାପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ କଲେ ପାପୀ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟାକିକି ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଆଶା ତାଙ୍କର, କେତେ ଲୋଭ ତାଙ୍କର। ଟିକେ ଯଦି ମିଳିଯାଆନ୍ତା ମହାପ୍ରସାଦ, ତାହେଲେ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ମହା ପାପୀ ତପୀ ମାନକୁ ଶ୍ରୀହରି ତାରନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦ ଦାନେ ଦୟା କରି। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ। জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। দর্শন স্পর্শন মহাপ্রসাদ সেবনে কলি কবলরু নিস্তরতি পাপী জনে। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ। জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। শ্রী জগন্নাথଙ୍କୁ স্তব କରି ଯେଉଁ জন প্রণাম আচরি করে কৈবল্য ভক্ষণ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ। জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। জন্ম জন্মান্তর পাপ ঘুঞ্চে তার দূরে অচিরে মন কামনা তার নিশে পুরে। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ। জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ।
माने कलिर प्रभाव रे आसंती को माने कलिर प्रभाव रे आसंती ना जो माने प्रभु को पाखरे लय न रखी निजे केमिति बड़ लोक हवा चिंता सबु ज्ञान को पछरे पकई अज्ञान रे बाट चलिबा पर निंदा पर हिंसा पर श्री कातरता ये सब को हृदय भितर स्थान दबा ए कामना भाव को मन भितर रखी पर नारी पर द्रव्य अपहरण करिबा तेणु ये कली जुगरे से माने महापापाचारी होता कली से मानक भितर प्रवेश करिथाए तेणु से माने ता भितरु बाहरिबा पई जेते चेष्टा कले मध्य बाहरी पारंतिनी जो माने अभक्ष्य भक्षण करूछंती से मानकु जदि कहिबा जे तमे ये सब जिनिस को त्याग कर ये जो मद पिउछ ये मदटा को त्याग कर दियो कहीं ये शरीर प्रति जति क्षतिकारक ये समाज प्रति मध्य क्षतिकारक तुम परिवार मध्य क्षतिकारक तेणु से कथा को कान को दियंतिनी आउ सेतेबेले कान को नियंती जेतेबेले तांकर शरीर धीरे धीरे क्षीण होगा लगे परिवार भितर अशांति आसे ये समाज रे अशांति आसे सेतेबेले से माने चिंता करती तेणु सेतेबेले को चिंता कला बेले को सेतेबेले किछि न थाए तेणु कली जुगरे से माने जेतेबेले चिंता करिवे जे मु बड़ भूल करिछि जो अखाद्य को मु खाऊछि से खाद्य खाइबा द्वारा मो शरीर धीरे धीरे क्षीण होगा लगुच तेणु मु आज ए खाद्य को बंद करी एवं महाप्रभु को पाखे शरण पशिबी तेणु से माने जदि प्रभुंकर पाख को जाती आउ महाप्रसाद को आनंद मनरे प्रभु को स्मरण करी सबु कथा चिंता करी महाप्रभुंकर महाप्रसाद को सेवन कर दियंती शरीर रे समस्त रोग समस्त पाप संगे संगे दूरीभूत होता है विश्वास भरोसा निहाती करवा दरकार जो विश्वास भरोसा आमको समस्त रोगरू मध्य मुक्त करदेव आ जहाँकर विश्वास नहीं सतर्कण महाप्रसाद खाइले रोग भल हो जो मनोभाव आसिले से रोग केबे भल हेनी जदि प्रकृत रे समर्पण करदेवा प्रभु दिने ना दिने मु मरिबी आज मरी था काली मरिबी रोगरे पड़ी मरिबी हेले तो पाखे शरण पशिरी एथर तू रखिले रखिबू मारिलु मारिबू तोरी महाप्रसाद खाई भल हेबी हेबी तोर कैवल्य खाई मु भल हेबी हेबी एटा मोर विश्वास एटा मोर भरोसा ये जो दृढ़ संकल्प ये दृढ़ संकल्प ही रोग भल हो जाए तेणु महाप्रभु पाखे निजक समर्पण करी दृढ़ संकल्प करवा दृढ़ विश्वास करी यदि महाप्रभु को डाकिबा ताहले निश्चित ए कली जुगरू आमे उद्धार पाइजिबा ये जो कली जुगरे पाप घोटी जाइछि से पापरू आमे मुक्ति पाइजिबा जहाँकि जैमिनी ऋषि आज समस्त मुनि मान को कहते ये क्षेत्र साधारण क्षेत्र नुहे ये महाप्रसाद टिके पाइदेले से मुक्त हो जाए से पापी मध्य पुण्यात्मा हो जाए आ कौन कहते जैमिनी ऋषि सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय आज तो समय इशारा देलानी आज बाणी की विराम देवा टी प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करवा जय जय जगन्नाथ जय नारायण जय जय जगन्नाथ नदी कारण जय जय जगन्नाथ जय नारायण जय जय जगन्नाथ नदी कारण जय जय जगन्नाथ जगत तारण जय जय जगन्नाथ नदी कारण जय जय जगन्नाथ जगत कारण जय जय जगन्नाथ नदी कारण जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ जगन्नाथ